कितें पुलीस स्टेशन वयल्यार एक व्हडलो इशू आसा रिलेटेड टू हेल्थ केअर एक्चुली. आनी तुमी जाणा फाटले थोडे दीस आम आदमी पक्ष हेल्थ केअराचेर खूब चर्चा आमी करपाक लागिल्ले आसा. आनी ही चर्चा करतना आमी लोकांक दाखोवन दिल्ले आसा की जो गोवा मॉडल ऑफ हेल्थ केअर तो कितलो फेल जाल्लो आशिल्लो आनी हो कसो फेल जाला हें डेमॉन्स्ट्रेट करपाक आमी कितलेशेच इन्सिडंट्स हायलायट करता लोकां कडेन की कशें हो हेल्थ केअर सिस्टम जो आसा तो गोंयकारांक फेल जावन तांचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. आनी वन ऑफ द केसीस दॅट वी कीप हायलायटींग, हांवें आतां फाटले म्हाका दिसता 3-4 दिसांनी हे सगळ्या मिडिया इंटरॅक्शनान हें मेन्शन केल्लें आसा. नोव्हेंबरान मयड्या गांवान एक 17 वर्साचो भुरगो सार्थक च्यारी, ताका एक सोरोप चाबलो. ही हॅड अ स्नेक बायट इन नोव्हेंबर 2025. 17 वर्साचो भुरगो. ताका पयलीं आल्डोना PHCन व्हेलें. थंय ताजेर कितें तरी ट्रिटमेंट केलें. थंय थोडीं वरां गेलीं. थंयच्यान तें ट्रिटमेंट चलना म्हणून ताका म्हापशा सायडीक व्हेलो आशिल्लो म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. थंय ताका थोडो ट्रिटमेंट कितें केलो. थंय तो ट्रिटमेंट जमना म्हणून मागीर ताका लास्टाक परत पणजे सायडीक हाडलो GMC कडेन. पूण थंय पावता पावता बाबडो 17 वर्साचो भुरगो, ही हॅड इज होल फ्युचर अहेड ऑफ हिम. ही लॉस्ट हीज लायफ आनी ताणें आपलो थंयच जीव घालयलो GMCन. सो ताज्या मागीर ह्या विशयाचेर कोणूच कांय उलोवंक ना. सगळे विसरून गेले. लोकांक दिसलें बाबा इट इज अ अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट, कितें तरी जालां आसतलें. पूण काल आमी पळयलां, काल म्हळ्यार पयर एक्चुली ही न्यूज आयल्या वर्तमान पेपरांनी की कोणें तरी खंय गोवा गव्हर्मेंटाक स्प्युरियस एंटीवेनम, स्प्युरियस म्हणजे भेसळ जे पदार्थ आसता, भेसळ मेडिसिन्स आसता, स्प्युरियस आनी एडल्टरेटेड आनी फ्रॉड्युलंट अशे स्नेक बायट एंटीवेनम गोवा गव्हर्मेंटाक विकले. म्हणजे लिटरली डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसान अशा मनशा कडल्यान पदार्थ घेतले वेर ही वॉज नॉट ऑथरायज टू सेल देम. आनी जेन्ना हाजेर कंप्लेन जाली आनी तपास जालो तातूंत कळ्ळें की जे मेडिसीन सुद्दां मेळिल्ले, जे एंटीवेनम सुद्दां आयिल्ले, दॅट वॉज टॅम्पर्ड वीथ. ताजे लेबल्स चेंज केल्ले आशिल्ले, ताचे बॅच नंबर, सिरियल नंबर चेंज केल्ले आशिल्ले, ताजे सील सारके नाशिल्ले. सो ऑल दीज इश्यूज वर देर विथ दीस पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट दॅट वॉज परचेस्ड. सो जशें सांगलें बाब सार्थकाच्या केसीन फुडें कांयच जालें ना. पूण आतां जेन्ना पयर ही न्यूज आयल्या एक प्रश्न निर्माण जाता. जेन्ना ताका आल्दोना PHCन ट्रिटमेंट दिलें, ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट दिलें, ताका GMCन ट्रिटमेंट दिलें, जाल्यार वॉज एनी ऑफ दीस स्प्युरियस एंटीवेनम यूज फॉर हीम. आनी त्या खातीर ताचेर कांयच इफेक्ट जालो ना आनी बाबडो सार्थक च्यारी ताणें आपलो जीव घालोवचो पडलो. दॅट इज द क्वेश्चन दॅट वी आर रेजिंग टुडे. आनी त्या खातीर आमी आज कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले. एक्चुली ही आतां सेकेंड कंप्लेंट. जो मॅन्युफॅक्चरर आसा ह्या प्रॉडक्टाचो, जो ऑथरायज आनी ताजो ऑथरायज डिस्ट्रिब्युटर जो आसा, त्या मॅन्युफॅक्चररान ऑलरेडी हांगा पयर कंप्लेंट दिल्ली आसा. तांणी सांगलां की हो जो प्रॉडक्ट तुमी आमच्या नांवाचो प्रॉडक्ट घेतला तो आमचो प्रॉडक्ट न्ही. आनी जे सिरियल नंबर, बॅच नंबर सुद्दां दिल्ले आसा ते आमी गोंयाक केन्ना सप्लायच करूंक ना. ते आमी बिहाराक आमची सप्लाय दाखयता. सो हे बिहाराचे सिरियल नंबर हांगा कशे पावले ते आमकांय खबर ना. सो बेज्ड ऑन दीस बेगीन डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी FDAन तो सगळो बॅच आतां सीज करून दवरला. ऑलमोस्ट 1080 कितले तरी बाटल्यो आसा ते एंटीवेनमाच्यो, which had been sent to all the PHCs and the district hospitals and GMC for treatment of patients like Bab Sarthak. So जशें सांगलें ऑलरेडी रेजिस्टर केल्ली आसा कंप्लेंट. आज आमी 2 कारणांक आयिल्ले. पयलीं म्हळ्यार त्या कंप्लेंटीचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें हें विचारपाक. वायट दिसता सांगपाक 2 दीस जाले, इतली सिरियस केस आसा, पुलीस हॅज नॉट इवन रेजिस्टर्ड एन FIR. तुमी फाल्यां यो म्हणटा, आमी तुमकां सांगता कितें जालें तें. अरे 2 दीस जाले. दीस इज अ सिरियस क्रिमिनल केस. म्हळ्यार ह्या केसी प्रमाणे न्ही जे सेक्शन्स लागता, सेक्शन 27 ऑफ ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट जो आसा, इवन टॅम्परींग ऑफ द पॅकेजींग ऑफ अ ड्रग, ऑल्टरींग द लेबल्स आनी आयडेंटिफिकेशन, तशेंच सेलिंग इट अंडर फ्रॉड्युलंट नेम, ताजेच फक्त तुमी पनिशमेंट पळयलें जाल्यार इट अट्रॅक्ट्स पनिशमेंट ऑफ 10 years to life imprisonment. सो इतली सिरियस केस. सो ह्या मनशाक एक्चुली जो कंपनी आसा ताजें ऑलरेडी नांव त्या पेपरान जाहीर केल्लें आसा, आरव फार्मास्युटिकल्स, आरव फार्मा म्हणून.
त्या मनशाक अजून एरेस्ट कित्याक करूंक ना तुमी FIR घालून ताका एरेस्ट करूंक जाय आशिल्लो बिकॉज इतले तातूंत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आसा देर इज एवरी लायकलीहूड दॅट दीस पर्सन वील टॅम्पर विथ द जशें ताणें प्रोडक्टा बरोबर टॅम्पर केलें ही वील ऑल्सो टॅम्पर विथ द विटनेसीस एंड द एविडन्स सो तें आमी डिमांड करूंक आयिल्ले आनी मेन गोश्ट म्हळ्यार दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम दॅट आरव फार्मा इज इन द न्यूज फॉर द रॉंग रिजन्स एसेंब्लीन सुद्दां ताचें नांव आयिल्लें एका आमदारान सांगिल्लें की ह्या मनशाक कोट्यांनी रुपयाचे शॉर्ट टेंडर्स मेळटा म्हणून GMC शॉर्ट टेंडर्स म्हणजे तुमी जाणा विदावट टेंडर्स अमक्या लिमिटा सकयल ताका डायरेक्ट ताका ते दिल्ले वता सो कोट्यांनी हाका शॉर्ट टेंडर्स दिल्ले आसा आनी ताज्यो रेटी खंय ऑलमोस्ट 10 टायम्स द एक्चुअल रेट्स आसा सो हो मनीस कोण इतलो पावरफूल जो आसा जो अशे टेंडर्स घेवंक शकता जो इतली रेट चार्ज करूंक शकता आनी एसेंब्लीन ताचें नांव येवन सुद्दां ताचेर कांयच एक्शन जायना सो दॅट इज द रियल क्वेश्चन हियर आनी हांव आज सांगूंक आयला हांगा की दीस पर्सन इज कनेक्टेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी तुमी सांगात आतां खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसूंक शकता ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी आनी कोण आसूंक शकता कोण असल्या क्रिमिनल्सांक प्रोटेक्ट करता सो वी आर मेकिंग एन एक्युजेशन टुडे दॅट दीस पर्सन इज पॉलिटिकली कनेक्टेड आनी ताचेर एक्शन पयलीं जावंक ना पूण आज जेन्ना ही केस आयल्या वेर ही हॅज नॉट ओन्ली डन करप्शन बट ही हॅज डन अ क्रायम इन वीच ही हॅज टॅम्पर्ड वीथ लायफ सेवींग ड्रग्स म्हाका दिसता हाजेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय आनी पयलीं आमचो डिमांड आसा की ताका बेगीनच्या बेगीन एरेस्ट करचो बेगीन हाजें इन्वेस्टिगेशन जावं